تعد لغة البولار من بين اللغات المختارة لجائزة الشيخ حمد العالمية 2026 للترجمة والتفاهم بين الأديان في قطر. وقد تم اختيار لغة البولار في فئة الإنجاز إلى جانب الصينية والإنجليزية والإيطالية والأذرية والعربية. جائزة حمد هي إحدى أهم الجوائز الدولية التي تمنح تقديراً للمساهمات المهنية والجهود التعاونية في مجال الترجمة اللغوية. ترجمة الكتب الفريدة إلى لغات واسعة الانتشار. قيمة الجوائز الثلاث لكل منها. تصل قيمة الجوائز في فئات اللغات الرئيسية إلى 200,000 دولار أمريكي. فئات الجوائز: جائزة التميز في اللغات العامة واللغات الأقل شيوعاً. تصل قيمة جائزة التميز في كل فئة إلى 100,000 دولار أمريكي. يفتح باب التقديم والترشيح لدورة عام 2026 من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026. جائزة التميز في اللغات العامة واللغات الأقل شيوعاً. قيمة جائزة التميز: سيتم فتح باب التقديم والترشيحات لدورة عام 2026 من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026. Pularviu sokotaviko huinantino sami yubifteon pami pulago. Demgal pular ngal ina demde chubade ngam jinari. Hebde cheka hamad 2026 ngam firo e fam de nokku diniji ende lady Qatar. Kusaha dim badde kate realisation. De balituje edem sinuwa, edemgal angle, demgal Itali, demgal Arabe. 英语是入选写和哈马的2026年卡塔尔宗教环境翻译与理解成就奖的语言之一。现在是时候设立实现类别了，该类别目前支持中文、英文、意大利文和阿拉伯文。Demgal pular ngal ina demde chubade ngam jinari. Hebde cheka hamad 2026 ngam firo e fam de nokku diniji ende lady Qatar. Kusaha dim badde kate realisation. De balituje edem sinuwa, edemgal angle, demgal Itali, demgal Arabe. La langue Baha-Pular figure parmi les langues sélectionnées pour le prix international Cheikh Ahmad 2026 pour la traduction et la compréhension interreligieuse au Qatar. Le Pular a été choisi dans la catégorie réalisation, aux côtés du chinois, de l'anglais, de l'italien, de l'azéri et de l'arabe. Le prix Ahmad est l'une des plus importantes récompenses internationales décernées en reconnaissance des contributions professionnelles et des efforts de collaboration dans le domaine de la traduction linguistique. Traduire des livres uniques dans des langues largement parlées. La valeur des 3 prix pour chacune des principales catégories linguistiques atteint 200 000 dollars américains. Catégorie de prix. Prix d'excellence dans des langues générales et moins courantes, la valeur du prix d'excellence pour chaque catégorie peut aller jusqu'à 100 000 dollars américains. Les candidatures et nominations seront ouvertes pour la session 2026, du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026. Prix d'excellence dans des langues générales et moins courantes. La valeur du prix d'excellence pour chaque catégorie peut aller jusqu'à 100 000 dollars américains. Les candidatures et nominations seront ouvertes pour la session 2026, du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026. Pularviu soko taviko huinanteno sami ubifte on pami pulago. Jam wali e mon fulbe aduna minnani ko jogori vadde lady Qatar ko wande pularina suba e demde purde wavde halid e udo yonta yo on jogoro dum jam ami, que la paix soit avec vous, fulbe du monde entier. Nous avons entendu dire que ce qui va se passer au Qatar, c'est que le pular a été choisi parmi les langues qui peuvent être parlées actuellement. Que la paix y règne. Amen. Peace be upon you, fulbe of the world.
We heard what is going to happen. In Qatar is that Pular is chosen among the languages that can be spoken at this time. May you keep it peace. Amen. السلام عليكم يا أهل العالم. سمعنا أن اللغة الفولانية ستختار من بين اللغات المسموح بالتحدث بها في قطر. حفظكم الله. آمين. Friede sei mit euch, ihr Fulbe der Welt. Wir haben gehört, was in Katar geschehen wird. Pular wurde unter den Sprachen ausgewählt, die derzeit gesprochen werden dürfen. Möge Frieden herrschen. Amen. La paz sea contigo, Fulbe del mundo. Escuchamos que lo que va a pasar en Qatar es que se elige Pular entre los idiomas que se pueden hablar en este momento. Que lo mantengas en paz. Amén.